Tusoy. Wait lang! Misha. Hi! Nasty. Tsaka minta. Ano na? Na! Ta! Misha. Hi! Nasty. Strawberry like pa. Na! Ta! Misha. Hi! Nasty. Kiano cream. Na! Ta! Picture day! Wow! I want the kita balita. Besh with... Ay, besh? Ano lang? Zoe. Zoe Pegid! Zoe Pegid, Alam mo Zoe Pegid, buyaw na. Itakaan niya mo mas kaya. Buyaw na ka, Zoe. Dandani ka? Dandani? Yes! Misha. Misha. Hi. Ini Nasty. Chokon! Isidakga. My food is... Pansit Canton. I'm gonna have a part 2. Rabbit-chan. Hi! Narigaski. Chokomento! Ano na? Nata! Bulaman? Hapon nagrigat mat. Ano ka lang di bagi ni siya? Kinatang that Shopee. Ay, they buy this at Shopee. Try mo man suruang kasi. Di na adat? Ha? Kala di bagi ni siya. Siyak etoy. Man, ang kay kaka nun. Di na makain sa. Bayang mo lang. Ay! Concert! Don't look at that. Suwi kasi kusar ni. Muna, kastoy. Kasi mo. Kasta. Di pa kastan. Ingat, pakasya mo santo yung pangato. Miso. Lang. Amo mata bagi-bagi. Po na yun. Basta lang nga rod. Ata lang nga rod. Kwartada na. Tapi lang gumatang bagi da. Kang bagi. Bye-bye! Bye-bye.